फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु जगबंधु जेएस ब्लॉगर यूट्यूब चैनल नुआ एक ब्लॉग को आपण मानक वेलकम करुछि। आज हूँ सावित्री व्रत देखिपे सावित्री रेडी बर्तमान मंदिर जावाई या ना भी सावित्री से रेडी अच्छा मंदिर जावाई मंदिर नहीं कि जीवी एवं आम बाहर सारूँ आम जीवु बर्तमान तारिणी मंदिर पंचुपाली तारिणी मंदिर जगन्नाथ मंदिर मध्य जीवु भेलपुरा चलतु आ डेरी कर फटाफट बाहरी पड़ा। बर्तमान मामी बाहरी सारे देखिपे वर्षा होपाई आम टे जावाई लेट करुछु। घर भितर साना भाई एवं तांको मिसेस बसचंती से माने मध्य आम सहित जीवे। एटी पंकज बसी एवं बापा मध्य बसचंती राजा ट्यूशन जाइछि। ये हूँ आमर फैमिली बर्तमान देखिपे मामी पूरा संपूर्ण रेडी हो सारे आमे मध्य बाहरबू किछि फोटो उठाऊछु। वीडियो रे आमे दुए केमिति लागुछु ता कमेंट माध्यम रे जणैबे। एबे आमे मामी को सहित टिके कथा हेबा पचारि बुझिबा जाओ। आज केते खुशी अछ सावित्री बार पई? बहुत खुशी। अच्छा बहुत खुशी तो हैप्पी। ये हूँ सावित्री पई बर्तमान फल सावित्री फल रेडी हो सारी ए 20टी फल अच्छी देखा 20टी फल कि केतोटी फल देखा सावित्री 10टी फल लगे तो आम देखा ए केतोटी फल अच्छी मामी बाहर करते देखा केतटा फल अच्छी तुम ये नड़िया 1 2 3 4 5 6 7 8 7 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आ कौन अच्छी कि आहरी एत रही ना डबल डबल अच्छी से मुगटा धरिक या 20टी फल हो गलानी। वाह बहुत सुंदर सजाई आहरी पुतलार कौन अच्छी बाहर चाउल देखिपे चाउल आउ फूल तरबुज मिनिमम 4 केजी 5 केजी होती बोध हुए बहुत बड़ तरबुजटे जहा पूरा मैंने खुशी हो ठाकुर ये पूजा बहुत सुंदर भाव सजेक ने। ठीक अच्छे बर्तमान आम भेलपुरा जगन्नाथ मंदिर पहुँची गलु। बर्तमान देखिपे जगन्नाथ मंदिर संपूर्ण व्यू बहुत सुंदर लगुच। महादेव मंदिर मध्य साइड अच्छी आरपटे लक्ष्मी मंदिर मध्य अच्छी ताको बुलिक देखी आपण मानू बहुत सुंदर भेलपुरा जाओ 3टी मंदिर एवं तैयारी हो सारी जगन्नाथ मंदिर आउ लक्ष्मी मंदिर आउ शिव मंदिर जमीती कि कहूली ये हूँ लक्ष्मी मंदिर जगन्नाथ मंदिर पार्श्व तैयारी होइछि। वर्तमान जीवा आमे माँ लक्ष्मी को मंदिर आड़े। वर्तमान मु लक्ष्मी माँ को मंदिर सामने अच्छी देखिपे बहुत सुंदर मंदिरटी तैयारी होइछि। माँ को मूर्ति बहुत सुंदर देखा अक्षय तृतीया दिन मंदिरटी प्रतिष्ठा होता जाओ बहुत सुंदर। वर्तमान मु शिव मंदिर सामने अच्छी महादेव पूजा पाँच देखिपे नना पूजा करुँच। आज बहुत सारा पूजा थाली महादेव पाखक आसी ये देख ये होती महादेव वाहन वृषभ बहुत सुंदर।
तीनोटी मंदिर भेलपुरा अवस्थित होइतिबारु वर्तमान भेलपुरा गाँ वर्तमान धन्य मन करुछि। गुआ गोटे आज 10 टका नियो ना गुआ गोटे 10 टका नियो आज गुआ जे दब 10 टका ना नियो हाँ 100 टका नियो सही कथा वर्तमान सावित्री व्रत शेष हो जाइछि। वर्तमान बार रखिथिबा समस्त भक्त माने ठाकुर पाखरे मुंडिया मारुछंती देखि पारथुबे मु बाहर पटरू आपण मानकु देखौछि देखि पारथुबे बहुत सुंदर व्यू अछि सब मंदिर गुड़िकर बहुत सुंदर लगुछि। आपण माने एबे देखि पारथुबे जगन्नाथ मंदिर रे जगन्नाथ बलभद्र एवं माँ सुभद्रा देवी को केमती नाना पूजा करुछंती। ये होची भेलपुरा जगन्नाथ मंदिर रे थिबा जगन्नाथ बलभद्र एवं माँ सुभद्रा देवी मूर्ति बहुत सुंदर। वर्तमान आमर सत्यवान माने पूजा पाइबा जाउछंती। ये होचंती आमर जने बड़ सावित्री। ये प्रथम पूजा करिवे तांको सत्यवान को परे परे आमर सान सावित्री आसीबे। ये देखंतु पूजा सामग्री रेडी हो आसलानी एबे पूजा आरंभ होबो देखिबा केमिति सावित्री व्रत पालन करा जाए से विषय रे किछि ज्ञान अर्जन करिया। यार एपटे साना बहु मध्य शिखिबारे व्यस्त ये वर्तमान तांकर पाली या परे परे पड़िबो। वर्तमान आसंद देखिबा संपूर्ण ओडियाणी सावित्री व्रत कौन सी
ମଫସଲ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ନୁହଁ କି ଅଲଗା କୌଣସି ନୁହେଁ, ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହାକୁ ଆମେ ବର୍ଷରେ ଥରୁଟିଏ ପାରମ୍ପରିକ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁ ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହି ଏ ସାବିତ୍ରୀମାନେ ଉପବାସ କରି ସବୁକିଛି ପାଳିଥାନ୍ତି ନିର୍ଜଳା ଉପବାସରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେହି ହିସାବର। ହଁ, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା ଏବଂ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଦଳୀ ଖିଆ ଆରମ୍ଭ। କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ଖୁଆ ହେଲା ଏବଂ ସେ କଦଳୀକି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଖୋଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତି ଘଟିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପାଣି ବି ଶେଷରେ ପିଆଗଲା। ଯାଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ସାବିତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ତାଙ୍କର ପାଳି ମଧ୍ୟ ଆଗେଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଦୀପ ଲଗା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବରେ ରହିଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସାବିତ୍ରୀ। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିବା। ଟିକେ ହଁ, ଇଏ ଆମର ସାନ ବୋଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ତାଙ୍କର କଥା ଜାରି ରଖିବେ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖା କତେଟି ଦୀପ ଲଗା ବି ସରିଲାଣି, ଧୂପ ବି ସରିଲାଣି, ସିନ୍ଦୁର ଖୋଲିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜାଗା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କେବେ ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ଆସିବେ ତାହା ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଦେଖିବା ସେ କେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବସ ବସ ବସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଜଣେ ସତ୍ୟବାନ ପୂଜା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏ ସତ୍ୟବାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଏମିତି ସବୁଦିନ ପୂଜା କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାଲିବ, ପୂଜା ବି ଚାଲିବ, ସବୁ ଚାଲିବ। ଲଙ୍ଗ ହଉ।
ଦାସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ସାବିତ୍ରୀ ବାର ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ବନ୍ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସାବିତ୍ରୀ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ସାବିତ୍ରୀ ମୁହଁ ଦେଖାଅ। ଆଗେ ଶଙ୍ଖାର ଆଗେ ଶଙ୍ଖା ନା मुँह देखाओ मुँह देखा ନା ଆଉ ମଥାର ଗୁଡ଼ 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 फूल पकते दो नहीं ଫୁଲ କଥା ଫୁଲ ପଡ଼ିବନି, ଫୁଲ ରହିବା ଦରକାର। दे खुआ आई ବନ୍ଦା ଫନ୍ଦା ହେଇସାରିଲାଣି ତ। ପାଣି ପିଇଲେ କାହିଁକି କେତେବେଳେ ଏ ଦବ ପରା ସେଠି ଅଙ୍ଗୁର ଅଛି ଆଉ ଇଏ ରଖିଛି ଖେଜୁରୀ ସେଇନା ତାକୁ ଖୁଇଦିଅ ଟିକେ ସେ ସବୁ ଖାଇଦେବି ଆମେ ଆଗେ ପାଣିଟା ଇଏ ପାଣି ପିଇଲୁ ପାଦୁକ ପାଣି ପିଇଲୁ ତାପରେ ସେ ପାଣି ପିଇବୁ ର ପାଦକ ପାଣି ପିଇନାହାନ୍ତି କାହାର ପାଦକ ପାଣି ନାହିଁ ସେଟା ଅଛି ସେଇ ସାଇଡ୍ ଥାଳିରେ ଅଛି ଖାଇବା ବାସ୍ ସବୁ ପିଅ ମତେ ଦେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା ଶେଷ ହେଲା। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଏବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପ୍ରଥା ଏବେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ କଲେ। ହଁ ଏବେ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିବି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।